es digne des louanges, nous venons vers toi. Pour chanter te dire, tu es digne d'être adoré. Anza kuita damu yake Yesu Kristo. Anza kuita damu ya Yesu tawala maisha yako. Anza kuita damu ya Yesu tawala maisha yetu. Damu ya Yesu tawala hekalu yote nzima siku ya leo. Endelea kuambia Bwana majeshi kwamba wewe uliyekufa msalabani kwa ajili yako. Damu yako itawale hekalu yetu siku ya leo. Itawale maviti zote ambazo ziko siku ya leo. Itawale maelfu yote ambayo tumetumia leo ili kwamba kufuara yake ionekane. Tuende kwamba katika jina la Yesu Kristo. Tuende kwamba katika jina la Yesu Kristo. Papa, je bois de ton sang, Seigneur, afin que tout ce que j'ai hérité, mon Père, soit neutralisé, Seigneur. Que toutes les traces de son sang de ton sang disparaissent, Seigneur. Parce que je sais que pendant que je ne vais pas capable, Seigneur, il n'y a pas content, Seigneur. L'initiative de toi. C'est pourquoi toi tu as dit qu'il a la crise appelle Satan. Tu es pour les corps, il est pour laquelle nous sommes appelés dans la main, Seigneur. Mais tu l'as fait dans la main, Seigneur. C'est moi, mais ton encore l'esprit, Amen. Pour la montagne, la savon de la tombe, Seigneur. Mais non, le savon, non pas de pouvoir, pour la guerre, les traces de la vie, je vois les ton sang, Seigneur. Ilikuwa sababu ya kutuokoa. Ilikuwa sababu ya kunifungua. Ilikuwa sababu ya kuniacha huru. Na hiyo damu hiyo, wewe unapokuwa hapa, shetani hapende afurahi kamwe. Anaenda kutia mitego kwa nyuma yako. Anatia mitego katika nyuma yako. Kwa hivyo unatuma damu ya Yesu katika nyuma yako. Tuma damu ya Yesu katika familia ya watoto wako. Damu ya Yesu ifinike watoto wangu siku ya leo. Damu ya Yesu imanifeste katika nyuma yako. Tuende kuamika damu ya Yesu katika nyuma zetu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba damu yako itawale. Itawale nyumba yako Bwana. Itawale watoto wangu Yesu. Itawale maisha yangu Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, sababu ya shida, sababu ya Yesu
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kusimama mbele ya Bwana wa majeshi. Tunapoendelea kusimama mbele ya Bwana wa majeshi, ni wakati mzuri ambao tutakualika Roho wa Bwana uendelee kutawala. Endelea kuomba Bwana wa majeshi ili Bwana Roho Mtakatifu iendelee kukontroli Biblia inasema kwamba tusiokulewa na mvinyo tu, lakini tulewa na Roho wa Bwana. Kwa hivyo nitakualika endelea kutafuta uso wa Bwana, alika uso wa Bwana utawale, Roho wa Bwana utawale, Roho wa Bwana ukontroli maisha yetu, Roho wa Bwana utawale mwanadamu wetu, Roho wa Bwana utawale maisha ya Mungu. Tuende kuomba katika jina la Yesu. Wanaokaa wasimame na kumwona Bwana. Tawala madhabahu yako, tawala huduma yako siku ya leo, tawala watoto wako siku ya leo. Roho Bwana tawala, Roho Bwana tawala, tawala madhabahu yako Yesu, tawala madhabahu yako Bwana Yesu. Roho Bwana tawala, Roho Bwana tawala, Roho Bwana tawala, katika jina la Yesu Kristo. Tawala mfalme wa amani, tawala mfalme wa amani, nous avons besoin. Tawala mfalme wa amani, tawala Jehova. Wacha nikwambie mpendwa, ingalikuwa vizuri uabudu kama vile mtu uko ndani ya prophecy ya Mungu. Abudu kama yule ambaye amekuja na prophecy mpya, yule ambaye anajua yule ambaye anastahili kuabudu kila siku. Abudu Bwana wa majeshi kama vile yule ambaye anamjua anayeabudu. Kuna watu wanaweza kuabudu Mungu lakini hawamjui, lakini hawamjui. Biblia inasema hivi, wakati Ayubu alikuwa ndani ya mateso, wakati Ayubu alikuwa ndani ya mateso, Biblia inasema kwamba hata marafiki zake walimwangalia wakamwambia, ni nini na kusumbua wewe? Mke wake akamwambia, si mtukana yule Mungu. Lakini katika mateso hiyo, katika mazarao hiyo, katika kupigiwa misumari ya maneno mabaya, Biblia inasema kwamba alisema hivi, asema, nilikuwa namsikia Mungu kila wakati kwa maisha yangu, lakini leo ndo nimemuona Mungu sasa. Kwa hivyo wakati unapoabudu ni wakati wa siri yako na Mungu, ni wakati ambao unafaa kumwona Mungu mzima. Kwa hivyo nitakuomba siku ya leo uabudu Mungu kama vile haujawahi muabudu. Umulilie Mungu kama vile haujawahi mulilia Mungu. Mtukuze kama vile haujawahi mtukuze. Kama uko na pumzi, kama uko na pumzi, lazima utamsifu Bwana siku ya leo. Na wakati unapomsifu ni wakati unamuita kitawala maisha yako. Na wakati anatawala, yeye anatawala kama anakuja kama vile moto. Anakuja kama vile moto. Ndio maana Elia alipoomba, ile wakati walipokuwa huko kwa hiyo mlima, wakati walikuwa huko wanaenda kufanya competition na wale miungu wengine, Biblia inasema kwamba Elia akasema, muongeze na moto, muongeze na makuni na maji. Akasema muweke maji ingine, madhabahu ikajaa na maji. Sababu alijua kwanza mwenye iko na abudu, alijua mwenye iko na ita ile saa, alijua yule mwenye anahitajika kwa hiyo muda. Na wewe unapojua yule ambaye unahitaji leo, lazima atakuja kama vile wewe utasema. Elia sababu alihitaji moto, na moto ilikuja. Biblia inasema kwamba ilirarua ile madhabahu yote,
hata kama maji ilikuwa macho ya Mungu haijali, hata kama unakuwa ndani ya misukusuku hata Mungu haijali, hata kama unakuwa ndani ya njia ya uchawi macho ya Mungu haijali, kwa kuwa yeye iko juu ya miungu zote. Ndio maana tutaandika moto wa Bwana majeshi, tutaandika moto wa Bwana majeshi iende kutawala maisha yetu, iende kukata kila mamlaka ya shetani, iende kukata kila mipango ya ibilisi, iende kukata kila mbingu ya kuzimu, iende kukata kila yote ambayo ni desordre na distraction, ili kwamba Roho akatupatie ordre ya mzuri. Tutaenda kualika moto wa Mungu utawale katika maisha yako, usikuwe na distraction tena, kwa kuwa uko mbele ya siri ya Mungu. Sasa mahali ambako unastahili kuabudu Mungu, mahali ambako unastahili kuabudu Bwana majeshi. Kwa hivyo tuanze kualika moto wa Mungu ili tukate kila shida yote ambayo inafunga maisha yetu. Anza kunendelea kwa asubuhi ya leo, asema leo nimekata kila mipango sio Kristo na Yesu katika maisha yangu. Kila ile ambayo haikiri Yesu katika maisha yangu, nimeweka moto wa Mungu kuikata na kuiharibu. Tuombe katika jina la Yesu Kristo, tuombe katika jina la Yesu, tuombe katika jina la Yesu Kristo, tuombe katika jina la Yesu, tuombe katika jina la Yesu Kristo, tuombe katika jina la Yesu Kristo, tuombe katika jina la Yesu Kristo. Enda kuweka moto wa Mungu, wenda kuharibu kila mamlaka ya shetani. Baba, tumeleta moto wako, tumeleta moto wako, tumeleta moto wako, tumeleta moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, watakuharibu ila yote mamlaka ya shetani wa Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tumeleta kualika presence yako, tualika presence yako Bwana majeshi, moto wako utawale. Wewe unakuja kama moto, wewe unakuja kama moto, Baba moto wako utawale katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunastahili Bwana majeshi. Oh Jesus, oh Jesus, tu mérites. Unastahili Bwana, Dieu jaloux. unastahili mfalme wa Partage avec sa gloire avec le Dieu. unastahili Yesu. Dans ton royauté, dans ce Dieu. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, ya Yesu, komboyo no bliko na yo, komboyo no bliko na nga, komboyo, komboyo komboyo utana lola ya Yesu, komboyo ya Yesu, komboyo ba profeta balobela, komboyo baba kabasakola, komboyo, komboyo komboyo banda nekala, ya Yesu, komboyo komboyo kembo na yo, okonzi na nga kembo na yo. Simama tumekabala Mungu. Yesu yozala kapololo, nalola yo na motema na nga. Kolezala tapeleni, nakoka na mona kembo na yo. Oh
motima, oyo mokile yoka kate.
jina lako, wewe ambaye unastahili kuabudiwa. Baba, tunaomba ujimanifeste tena zaidi na zaidi kwa siku ya leo. Tunaomba uonekane tena juu ya maisha ya watoto wako. Wacha waliofungwa wafunguliwe tena na tena, Bwana majeshi. Kwa kuwa ni wewe tu unafungua, ni wewe unabariki, ni wewe Bwana una release. Jamani, tunaomba presence yako iendelee kutawala. Tunapoendelea kuanza ibada hii, Baba, tunaendelea kwa pamoja na wewe kama Emmanuel, ili tufike mwisho kama Omega. Kwa kuwa Revelation imesema kwamba wewe ndiye Alpha na Omega, mwanzo tena mwisho. Tunaalika utukufu wako utawale hekalu yetu, ni katika jina la Yesu Kristo. Tushangilie Bwana majeshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ninaendelea kuwakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana kwa siku mpya ambayo tumekuwa nao tena. Nimemshukuru Mungu kwa pamoja nani siku ya leo, kuona vile mumengaa, mko na nguvu. Mungu aendelee kuwatia nguvu. Sijui kama mmeona ufunuo ambao imekuwa siku ya leo. C'est pas si vous sentez cette délivrance qui s'opère à ce moment. Ambao wote wanaokuja mbele wanakaa kwa viti za mbele. Je me pressens. Mungu awabariki kuingia katika ufunuo huo. Barikia Bwana majeshi. Pigia Bwana makofi. Haleluya, haleluya. Sitapoteza muda sababu nimeona hakuna wale ambao wangetoa ushuhuda. Sijui kama kuna mmoja ambaye angelikuwa na ushuhuda ambao ni wa kujenga. Si on peut donner une personne qui a un témoignage pour elle. Sijaona hata papie moja hapa, na kwa kawaida tunaletaka papie ili kwamba tujue papie ni protocole pour connaître les noms de ceux qui vont témoigner. Haleluya. Sijui kama amkuona Deacon ama Asha ambaye alikuwa kwa mlango alimpatia karatasi. Sio mbona ki protocole te obliga que te pesa kombo pour témoignage. Na kitu kingine nitawaambia, hii ni madhabahu ya Mungu. Oiza isika haiko madhabahu ya binadamu. Eza itonga ya bata mukilite. Haiko mahali ambako kila mtu anaweza kuleta mambo ambayo anafikiria mahali kwenye iko. Eza isikate o ulia na ba raisonnement na yo charnel. Itakuwa ni mahali ambako unafaa kukuja na Roho wa Mungu akuongoze. C'est-à-dire où il est recommandé oya bolimo santo al guider akamba. Ndio maana tumekuwa na muda wa maabudu. C'est pourquoi nous avons le temps pour sababu ujisikie uwepo wa Mungu umefika tayari, umekutayarisha. Ili kwamba wakati neno la Mungu linapokuja ikuje kwa uwezo wake, ili wewe utaipokea uipokee kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana hata ushuhuda ambao tunatoa ni vizuri kutoa ushuhuda ambayo inajenga mioyo ya watoto wa Mungu, hapana ile ya kubomoa. Kwa kuwa imeandika kwamba yale ambayo tunaingiza ndani sio ile inatuletea lakini hiyo ambayo inatoka ndio inaharibu. Ulimi ni kitu kidogo, lakini inaweza kukosesha mbingu. Inakuwa na moto ya kuchoma hata pori mzima. Ndio maana wakati tunaita mtu akuja kushuhudia, unashuhudia makuu ya Mungu. Na kama kuna yale ambayo ungelizungumza, ni vizuri kumuona Deacon. Na Deacon atafikisha ujumbe pale ambapo inastahili kwenda. Sababu yeye ndiye ako hapa sababu ya kupokea habari na mambo fulani fulani, ama ufunuo ama kitu yoyote. Na hapo itafikia wachungaji na wachungaji wataiombea. Kwa dakika yetu imebaki, nitapatia mtu mmoja tu mwenye anaweza kuwa na ushuhuda, ili msiseme kama tulipita hapo haraka. Leo tunataka kutoka mapema kama vile tuliahidiana toka hapo zamani. Inafaa tutoke ikizidi sana 12:15 ama tayari kama mhubiri Roho Mungu atamuongoza sana. Kuna yule ambaye kuna ushuhuda angekuja kutupea.
ya kujenga mioyo ya watoto wa Mungu. Un témoignage pour édifier les enfants de Makubwa Dieu. ambayo Mungu alikutendea. Eloko oyo ya kutuya nzambe asali wakati mmoja nayo. Haleluya. Amen. Ninaona hakuna ushuhuda, Je vois qu'il y a personne. lakini wacha nikwambie, Mais laisse-moi te rappeler. hiyo pumzi ambayo unapumua, Le souffle de vie que tu as. usifikirie kama inakuwa ni pesa zako. Ne pense pas que les hommes pour se rendre. Hapana, usifikirie kama inakuwa ile chakula mzuri ambao unakula, Même aux hommes, les hommes pour se dire, ils ont pas. lakini ni neema tu kutoka kwa Mungu. Mais les hommes wana Ndio maana Biblia inasema wenye pumzi ndio watamsifu. c'est pourquoi il était dit que c'est Na ça. unapomsifu Mungu, manake wewe uko na pumzi, Et quand il est lourd, c'est toi qui as les na ni yeye amekupea hiyo pumzi ya uzima. Dieu vous a baissé au paiement et à Bomoy. Kwa hivyo unapomshukuru Parce que Léon tout ça unaaibisha shetani. et sans confusion. Haleluya. Amen. Unapokosa kushukuru Mungu kwa pumzi tu ambayo unapewa, Quand tu n'arrives pas à les remercier, mais ça reste pour les souples de vie, shetani amesema wow, Satan a sepelé. hawajashuhudia kitu yoyote ambayo Mungu aliwatendea. Tant que nous avons monté comme ça, ma salle est là. Haleluya. Amen. Tutapita hapo, Ton équipe, tunaona baba amekuja na karatasi. comme on est bien créé dans le papier, Tungeomba tafadhali sana tukuwe tunaleta hii papie mapema tafadhali. Hii tumetoa onyo, kama ingeliwezekana next time unakuja mapema. et puis une petite remarque, il fallait que les papiers nous parviennent avant même les communiquer. Sababu ya hiyo tutampatia wimbo wake moja On ne paie rien, on va donner à ambayo Pastor Bella ametuomba wimbo moja, Pasteur Bella, il y a une chanson pour la gloire de Dieu. na wimbo ni ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo kama ni kuimba ni vizuri kuimba, na kama ni ushuhuda ni kushuhudia. Haleluya. Kwa hivyo hapa tumeona ni wimbo. Karibu C'est une chanson. kwa haraka sana, karibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nasema ni ulimbo tu basi, hakuna la kufanya. Nafikiri mzee Liki atanisaidia. Na kanisa papa Liki hapo Alianza sasa. hiyo wimbo last week na akaikatia mwingine kanipa. Abandaki nzembo yo semaine passée pe akata ngona Akatia zola. hamu ya kuimba. Pe apesa nyinga iposa na yemba ngole susu. Inasema Yalokofe. Ok. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ce monde. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ce monde. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Amen. Dans la boue du péché où je vivais jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Dans la boue du péché où je vivais jadis, Amen. il a introduit sa main pour me libérer. Alléluia. Je n'oublierai jamais dans ma vie. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Dirige. Oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Alléluia. Sans toi, Jésus, Ma vie n'a pas de sens. Yes, yes. Dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. les filets de la mort qui m'a environné et le torrent qui m'a pimenté. Oh yes. Moi j'étais comme un arbre planté dans les déserts. Mais depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie, Alléluia. moi j'ai l'espoir de la vie après ma mort. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Alléluia. Santé. Je t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a
pas de santé. Sans Jésus, nous sommes rien. Dirigez-moi, conduis-moi dans la vérité. Bila Mungu sisi ni bure upendwa. Bila Mungu sisi ni bure kabisa. Sans Dieu, nous sommes rien. Yeye alitulibere ndani ya shida, Celui qui nous a délivrés de tout problème, alitutoa ndani ya dhambi, celui qui nous a enlevé du péché, alitutoa ndani ya hukumu. il nous a enlevé du problème. Kwa hivyo bila yeye Sans lui, hatuwezi kustahili. nous ne pourrons rien. Haleluya. Mungu awabariki sana. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki waimbaji wa siku ya leo ambao wametumia vizuri. Haleluya. Kwa hivyo tutaenda kusimama. Tutaenda kualika mtumishi wetu Papa Deacon Shadrack aende kutupatia wimbo mbili ambao utakuwa wa moto kabisa, na anapokuja kuimba tutaenda kutoa pia sadaka zetu, na baada ya hapo atatuletea nyimbo ya maabudu ambayo itatupeleka kwa kusikia neno la Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye unakuwa na mikono ya kupiga, usaidie kwa kupiga mikono. Biblia inasema wenye pumzi wa msifu Bwana. Uko na pumzi, umsifu Bwana sasa. Karibuni wote pamoja katika jina la Yesu Kristo. Karibu mtumishi wa Mungu. Hey, my God is good, oh. 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 Everything is double, double. Double, double. Promotion, double, double. Everything is double, double. Hey, my God is good, oh. Siwezi kuamini wakati tunaanza kumwabudu huyu ambaye anatupatia pumzi, mtu anakala vile mwenye kwa klasi yake kuna ngoja siku kwa mwite. Wewe unachezeaka wapi? Unaabudu yako wapi? Unapiga vile mikono wapi? Haleluya. Hii ndio saa ya kuabudu na kucheza. Na mwimbaji anasema kila kitu ni double double, itakuwa mara pili. Ni saa ya wewe kuabudu. Ni Mungu anakuja mara pili na mara pili na kuletea kila kitu. Ninaomba ufunguke, funguka moyo wako, fungua kabisa. Karibu mtumishi wa Mungu, karibu mtumishi wa Mungu. Tumba tulomba luze bana betu. Zamewa moyo. Tumba tulomba luze bana betu. Zamewa moyo.
Haleluya. Kama wa mbinguni hakuna kama wewe Baba. Tutaendelea tu kusimama ili tuabudu Mungu kwa kupokea neno la siku ya leo. Wa mbinguni hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Simama uanze kuabudu Mungu. Ambia Mungu afungue moyo wako kusikia neno lake. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. tumaini sina ila damu yake Yesu, ina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Tumaini sina ila damu yake Yesu, ina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Atarabi anza kuambia Bwana, nafungua moyo wangu nikusikie. Ambia Bwana, nataka nikusikie siku ya leo. Ambia Bwana, nataka nikuone siku ya leo. Nataka nisikie sauti yako. Sipendi kusikia sauti ya mwanadamu. Sipendi kusikia sauti ya watu wa dunia hii. Nataka kusikia sauti yako Mungu. Fungua moyo wako sasa. Hakuna aliye kama Bwana. Hakuna kama wewe. Hakuna kama Yesu. Hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Baba, tumesema asante kwa uwezo wako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema kwetu, ambaye umetuneemesha tena kufikia kipindi hii ya kukusikia Bwana. Wakati unaponena hakuna yule atakayefungua kinywa chake tena. Wakati unaponena Bwana, hata simba wa porini wanafunga kinywa. Wakati unaponena Bwana, hata pepo za bahari zinanyamaza kimya. Kwa kuwa ulisema ulisimama sababu ya watoto wako na ukajitoa sababu ya sisi viumbe vyako. Ndio maana tunaomba Mungu wako uonekane tena siku ya leo. Mungu wako uonekane kwa mtumishi wako Bwana, ili kwamba sisi tupotee, wewe ndiye uonekane. Presence yako ikuja ndani yako Bwana. Neno lako ndiye alikuja wa kujenga. Neno lako halijawahi bomoa hata siku moja. Neno lako linakujenga kila siku. Neno lako ni la uhai kila siku. Nasi tunaomba neno ya uhai kutoka kwako. Tunaomba neno ya kusimama imara tena. Ingawaje mifupa iliharibika, ingawaje nyama ziliharibika, lakini mioyo zetu ziko tayari, ziko na nguvu kutoka kwako. Baba, tunayo nguvu, tutie nguvu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu muongoze Bwana, ili kwamba sema yale yanatoka kwako, wala sio kwa binadamu, na interpretation yote ya binadamu tunaifungia kinywa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba interpretation yako ya mbinguni ndiyo iende kusimama nasi siku ya leo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuabudu. Amen. Pika mikono wakati tunapomaliza Mungu. Hiyo ilikuwa mikono kwa jina la Mungu. Kabisa neno la Mungu kwa shangwe. Haleluya.
Tunambariki Mungu asubuhi ya leo, mtu mmoja aseme amen. Ya, bado hujasema amen. Nasema tunambariki Mungu asubuhi ya leo. Amen. Asante. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu juu ya neema yake. Nahitaji Papa Belania ashike Jérémie 18. Na sengi Papa Bela atanga Jérémie 18. Akamate de nani Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6. Il y a numéro 1, numéro 2, Lik Kamata de numéro 1, au sengi Papa Lik de Timothée. De Timothée, lui, Kamata de Timothée, de 20 à 21. De Timothée, de 20 à 21. Nitasema Pastor Shadrach, hakuna shida. Kuna mchungaji wa nyumbani. Pasteur Shadrach, il y a un problème. Apôtre Shadrach. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Et puis, Pasteur Jackson a commenté un Colossien. Colossiens. 2 Corinthiens 4, 7. Puis Pasteur Jackson Kamata Colossiens 1, 27. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Hallelujah. Ya, wiki ambayo tunakwenda kuingia, semaine au tulitokuta, nataka nikutume. Nataka nikutume uende ukalike marafiki, okende kubenga bandeko, walike wandugu, obenga balinga juu ya worship night ambayo tuko nayo vendredi. Usikose kabisa. Ozanga tele. Amen. Nasema usifanye nini? Alobili usikose. Usisahau kwa sababu tutakula sana siku ya nne. Kukosa tutakulia jeudi, tutakula chicken, tutakula nini, tunakula sitaki, tunakula sivi nini, tutakula na hivi tutakula nini. Lakini siku ya tano simamisha kula. Mais vendredi teli bisa kulia te. Wanasema leo ni action de grâce ya kumshukuru Mungu. Ila action ya kwa nzambe. Kisha tutakawia nini? Apeto umela te. Veza huko zinanichekeshaka. Veza awe sikisanga. Veza kwanza vende unamaliza 0 heri. Et on le changer comme 20 maman ici 24 heures. C'est tunafanya veille tunaanza 19h jusqu'à 5h du matin. Alléluia. Pour yeye biso nyoso na Afrique kuna titongosa. Baada ya 18h watu wanafanya hata 4 jours bila kula bila kunywa wa kufasi moja. Hata mikolo minde kulia te kumela te bozaka sika moko longo. Amerika. Tumeshafika. Tumeshafika Kanani. Lakini hata ukifika Kanani usimsahau Mungu. Usitupe Mungu wako. Asubuhi ya leo nataka tuzungumze kingine samedi. Saturday buzuzu tunaalika wasichana wafie wote. Samedi tobengi ba youth dos ba jeune fille nyoso. Mtakuwa na Pastor Jemima. Pastor Jemima ana neno nzuri. Mtoto anipanga programu mpaka mipeke. Nilikuwa nitampatia hata leo apresente hapa sijui. Asaki pokamu nongo programu kwa malamu dalina benga ya presenta de los boyo. Mipeke baba yake nimeishiwa. Ngamo ko papa ne ekamu singa programu za kitu amekipanga mu ordinateur. Eloko nyoso achango na ordinateur. Kila kitu na makala na manini na kila nyoso achango na neno lenye atasema na verse biblique. Baba verse biblique.
sikupatia verset biblique Mungu wa mbinguni anaona. Lakini hiyo ilionyesha kwamba ndani mwake kuna wito fulani. Ndio maana namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Wakati Mungu aliponiita, quand Dieu m'a appelé, alinipa lile neno la Joshua. Il m'avait donné cette parole de Josué. Mungu akanambia kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Dieu m'avait dit que moi et ma maison nous servirons Dieu. Cha pili aliniambia deuxième chose, nitafakari sana neno lake. Je dois vraiment respecter sa parole. Demeurer dans sa parole. Méditer sa parole. Usiku na mchana. Je méditerai sa parole nuit et jour. Najua maana nikiingia katika neno la Mungu, c'est pourquoi quand j'entre dans la parole, kama robine zinafunguka, ma révélation zina. Je sens comme si les robinets sont ouverts et les révélations viennent à flot. Naweza kupata verset moja nasikia na kamata. Je peux recevoir un tel verset, autre verset, amener encore un verset. Mimi pengine nachanganyikiwa. Et moi-même je suis emporté. Na hiyo ni alama moja ya kuwa mtu wa Mungu. Ça c'est un signe pour être. Asubuhi ya leo ili neno ni la mimi, ni la kwangu mimi, na wewe ambao uko mahali hapa. Ni mimi na wewe ambao tuko mahali hapa. Ambao nataka kwenda kusema asubuhi ya leo. Mungu anakuhitaji uwe chombo cha samani. Veut que tu sois un instrument vase d'honneur. Un vase d'honneur. Alléluia. Mungu anakuhitaji uwe chombo cha heshima. Amen. Dieu veut que tu sois un vase de respect. Msomaji wetu wa kwanza, huyu ni mtumishi wa Mungu nani? Ça c'est un qui? Mtumishi wa Mungu nani? Yeremia. Yeremia Mungu alimtuma. Yeremia était envoyé par Dieu. Mungu akamwambia nenda katika nyumba ya mfinyanzi. Va dans la maison du potier. Akamwambia nenda katika nyumba ya mfinyanzi. Va dans la maison du potier. Na hapo kuna vitu ambavyo nitakavyo kufunza. Il y a des choses que tu dois apprendre. Kama kuna mtu ananisikia sema amen. Amen. Kuna vitu ambavyo nitakavyo kufunza. Il y a des choses que je vais t'enseigner. Biblia inasema alipokwenda, quand il est arrivé dans la maison du potier, alikutana ya kwamba kuna mfinyanzi. Il a vraiment trouvé les récipients. Wala mtu ambaye anatengeneza vyombo. Et il a trouvé les potiers. Iko anatengeneza vyombo. Il était en pleine action. Alipoona mule mtengeneza vyombo, les potiers pendant qu'il était en action, iko anatengeneza. Il préparait, il fabriquait. Kuna wakati chombo hakikuwa kinatoka vizuri. À un certain moment, les vases qu'il fabriquait n'avaient pas de forme, une bonne forme. Uko kwetu wanaita ni bumba, wanakamata ile udongo, anafika anaikamata, anaitengeneza tena. On appelle ça l'argile. Lakini yeye ndani mwake, mais dans le potier, yeye alikuwa na sura ya kile chombo ambacho iko anatengeneza. Il avait déjà la vision de cette œuvre-là qu'il va fabriquer. Kumbuka neno ambalo nakuambia asubuhi ya leo ni neno la kusema ya kwamba Bwana anahitaji uwe chombo cha heshima. Rappelle-toi, le titre principal, Dieu veut que tu vois qu'il soit un vase de respect. Tutaona chombo cha heshima ni chombo gani? On va voir ensemble. Qu'est-ce qui signifie vase de respect? Jina la Bwana libarikiwe. Que Dieu soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que Dieu soit béni. Papa, nisaidie hivi vitu. Kile kia makalashi na hii kingine cha bleu. On va demander un peu l'autre vase en décoratif, le fleur. Il y a un pot de fleurs. Kile cha bleu na kile kiko na kile. Amen. Akamo alipokwenda, quand Jérémie est arrivé dans la maison du potier, alifika akaona iko natengeneza vile vyombo. Il travaillait dans son atelier. Na kuna vingine vilikuwa vinaharibika. Et d'autres vases étaient abîmés. Na kuna vingine ambavyo vilikuwa vinakuwa bien. Et d'autres tenaient la bonne forme, c'était bien fait. Na Mungu akamwambia mtumishi wake. Dieu a dit à Jérémie. Akamwambia ya kwamba maisha yenu, votre vie, yako katika mikononi mwangu. Votre vie dans mes mains. Yako katika mikononi mwangu. Votre vie dans ma main. Kama vile muko katika kama vile mikono ya mfinyanzi ilikuwa ndani ama bumba ama chombo kilikuwa katika mikono ya mfinyanzi. Votre vie est semblable à mes comme les vases qui ont été fabriqués par les potiers. Hivi vyote ni vyombo ambavyo vimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Ce sont des vases ou pots de fleurs fabriqués par les mains d'une personne. Na hivi vyombo wakati viko katika mikono ya mwanadamu. Et ces vases, quand ils sont encore dans les mains d'une personne, naweza kumwambia Papa Joseph aninyanganye hicho chombo. Par exemple, on peut dire que non, Papa Joseph, ravis-moi ces vases. Papa Joseph aninyanganye hicho chombo. Je vais ravir. Ninyanganye hicho chombo. Je vais ravir les ninyanganye. Je vais ravir les hawezi kwa sababu je ne peux pas pourquoi kiko katika mikononi
mwangu. Parce que le vase est entre les mains des personnes. Kama siakiachilia, Et s'il ne lâche pas, hiki chombo hakiwezi kikavunjika. ces vases ne peuvent être déposés. Niseme ya kwamba asubuhi ya Pour dire leo, la vérité ce matin, maisha yako ta vie, yakiwa katika mikononi mwa Mungu, quand elle est dans les mains de Dieu, hata shetani anakuja kukujaribu, même si Satan vient, maisha yako haiwezi kaanguka ta vie ne sera kwa pas sababu uko katika mikono ya Mungu. entre les mains de Dieu. Alléluia. Kuna mtu ambaye ananisikia asubuhi ya leo? Quelqu'un m'écoute ce matin? Come on church, kuna mtu ambaye ananisikia asubuhi ya leo? Je répète, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Msomaji wa pili atusomee. Deuxième lecteur. Ok. 1, 2 Timothée 2, verset 20 à 21. 20-21. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans une grande maison Dans une grande maison, que j'ai mentionnée, Uh-huh. il sera apte Uh-huh. à remplir des tâches spéciales. asante, asante. Ulisikia mwanzo kisa alisoma? Vous avez écouté quand il est au Mwanzo commencement? unakisia anamalizia. Rudilia. Rudia bien, rudia bien. Nous demandons Dans le une grec. grande maison Katika nyumba, Gladys wetu niletee vile vitu vyangu. Leta. Soma tu, unaangalia mimi. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vaisselles en or et en argent, il y a aussi en bois et en argile. Yes. La première est réservée à des occasions spéciales, Sikia, spécial. l'autre est destinée à l'usage courant. 21 dit ceci. Si quelqu'un se purifie Si quelqu'un se purifie de tous les mal que j'ai mentionnés, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile et il est prêt à faire toute occasion. Merci beaucoup. Est bonne. Amen. sikia. Yoka. Katika nyumba ya Bwana Na kata itonga ama katika nyumba ya mfalme, eza lokola ndako ya roi. kanisa unisikie vizuri. Ekleza yoka ka itonga yoka ka. Wacha kusoma Biblia mnisikie Mais vizuri. ne sais pas pour la discipline. Suivez. Katika nyumba ya kubwa ama nyumba kubwa, Dans un grand palais, hapakuwaki vyombo tu vya oro, hatuna chombo cha oro hapa. il n'y a pas seulement des instruments en or ou des vases en or. Angalia munyumba ya mtu mwenye amejiweza ama mtu mwenye iko na pesa. Regardez dans les palais de quelqu'un qui a reçu la vie, par exemple. Qui a le pouvoir. Mavere za kila aina. Il y a par exemple des warehouses de verre en or, en Saa zingine pour décoration. aba mama Mungu afanye nini? Mungu awasamee. Que parfois que Dieu pardonne ses morts. Unakutana aba mama bako na mabakuli yenyewe wanaweka tu mule mkabati. Il y a des mamans qui mettent seulement des Banangoya bageni wakikuya tu ile bakuli vinatoka. C'est réservé seulement pour les sortes. Bwana mwenye nyumba hakuli yake kwa vile ni makuli. Mais nous-mêmes, les propriétaires de la maison, on ne s'en sert pas. Pourquoi? Que Dieu pardonne ce genre de mamans. Mungu awasamee. Masani moko ya pia mbele akuchama armoire. Rien que pour les invités d'honneur. Soki eza journée ya mafeti ya nini balongoli basani wana. Hapa rien que pour le bukari paka bale bagani kama Kupatia kwa. mtoto mwingine yetu anaanza kupangusia yeye peke. Wachaka Sahani yangu, nafasi. ni masahani yangu. Mama akotuze mwana pia pangusa mukaka. Mais ukikutana ni midi visa kule shima anakuletea sahani tu ni Mais sana. ce qu'on voulait par exemple midi de manger. Achili papa la mata mo sur ça de plastique. Mungu awasamee sana. Ça va libre ça va mourir. Matata. La maman. Come on church, hallelujah. Écoutez, hallelujah. Mimi nilipenda Roho Mtakatifu anisaidie ili mfano nihubiri leo katika mifano Donc la terre bizarre. ili uweze kuelewa Pour être comprendre. na watoto wengine waelewe. Bana msubeba yoka. Sikia, Yoka. Timotheo anatuambia Timothée dit katika nyumba kubwa dans les grands palais, kuna kwa masahani ya or, il y a des assiettes en or, argent, en argent, ya mbao, ya udongo, en argile, ya haye en terre na brute. masile masahani Et zote ces assiettes-là, panakuwa katanda hii masahani ya udongo. il y a aussi les assiettes en terre brute. Na ukiangalia katika ile levu ya ile masahani Et yote quand tu regardes le niveau d'arrangement de ces assiettes, inasitiana bei. et ça a un prix différent. Bei ya hii sio bei ya hii. Par exemple, le prix de ce pot de vase est différent de celui-là. Bei ya hii sio bei ya hii. Par exemple, pour le combien d'offrandes, ça n'a pas le même prix que ce vase de Bei fleurs. ya hii sio bei ya Et hii. ça, par exemple, ça n'a pas le même prix avec ça. Lakini anasema hivi, Mais Timothée dit aussi, mwa hizi machombo sote, dans tous ces instruments ou ces kila ustensiles, chombo chaque ustensile, kinakuwaka na kazi yake yenyewe inawekewa special. chaque ustensile a son travail spécial. Timothée Kila parle chombo. d'ustensile. Kila chombo Matériel ou ustensile. manake kiiko
C'est kijiko, lupao, la cuillère. lupao, L'autre. luko na cérémonie, L'autre, c'est le rôle d'amour. C'est le rôle. kisu, Meli. kiko na vya kwake, Le couteau aussi a un rôle particulier. mupanga, La machette. iko na vya kwake. Coupe, ça aussi a un rôle. Hautakamata verre Quand tu prends le verre, par exemple, utie ndani chai ya maziwa uanze kunywa. et mettre le lait avec. Haiwezekani. C'est impossible. Kila chombo Chaque ustensile kiko na kazi yake a un rôle particulier. yenye iliumbwa nayo. À cause de son rôle, ça comme ça que tu es fabriqué. Sikia nikwambie, Écoute-moi bien. pako tafsiri mbili hapa. Il y a deux différences. Tafsiri interpretation mbili hapa. Il y a deux interprétations. Ya kwanza La première, ni hii ambayo niko nasema. c'est que je dis. Ya pili ni hivi. Et la deuxième interprétation, Tunaweza kuwa katika kanisa. nous pourrons être dans une église. Tunaweza kuwa katika kanisa. Nous pourrions être dans une église. Pamoja ni vyombo vya dhahabu. Ensemble, comme nous sommes Wengine ni vyombo vya mbao. des instruments, des chaises, d'autres par exemple en bois, en or. Vyombo vya dhahabu Les instruments labda ni wale en or matajiri sont les gens, wana pesa. ceux qui ont beaucoup d'argent. Wengine maarja hawana pesa kidogo. Et les ustensiles en argent, Wale non pas wale wa d'argent. udongo labda hawana pesa. Les ustensiles en terre, non Lakini pas d'argent. sikia nikwambie kisi Biblia inasema. Mais écoute ce que la Bible déclare. Timotheo anasema hivi. Timothée déclare, Kwa hivyo vyombo vyote dans tous ces ustensiles, jua vitumikishe bien. pour qu'on s'en serve très bien, Inabidi hivyo vyombo il faut que viwe vitakatifu. ces ustensiles soient propres. Ukitaka ukue chombo cha o. Tu veux devenir un ustensile en or. Ukitaka ukue pasteur. Tu veux devenir pasteur. Ukitaka ukue apotre. Tu veux devenir apôtre. Ukitaka ukue nabii. Tu veux être par exemple prophète. Ukuwa na hivyo unanyesheshaka mvula ya moto. Tu peux devenir celui qui fait Lakini descendre. Mungu haangalii hivyo vitu vyote. Dieu ne regarde pas. Mungu anaangalia chombo kenye kiko disponible na kiko kitakatifu. Dieu accorde l'importance à cette instrument qui est propre et qui est disponible. Amen. 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 Hizi ni chombo hii. Est-ce que ça, c'est C'est son. le chombo. Oui, ça, ustensile. Sikiko kwa madhabahu munyumba. Mais ça fait quoi ici, Hachem? Kikombe. Hata uko na kiu ya On maji. dit que c'est qui comme la coupe. Uko na kiu ya maji. Si tu as soif d'eau, Alléluia. Nikupe maji utakunywa. je te donne de l'eau, tu peux boire. Utakunywa. Tu vas boire. Juu ya nini? Pourquoi tu refuses? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? L'assemblée Sikia dit nikwambie ça. mtu wa Mungu. Laisse-moi te dire une chose. Mungu hahitaji titre yako. Dieu s'en fout de ton Mungu titre. hahitaji masomo Dieu yako. s'en fout de ton Mungu hahitaji kwenye unatoka. Dieu s'en fout de ton Mungu origine. anahitaji kukutumia kama uko mtakatifu. Dieu veut utiliser comme un ustensile propre. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Wakristo, Mungu anahitaji kutuona tuwe chombo cha samani ni kenye ni kitakatifu. Ustensile akala eza oyo eza propre. Mungu hahitaji kutumikisha watu wenye dhambi. Nzambe anaposite asalila bato oza masuku. Mungu hahitaji kutumikisha watu ambao ulimwengu umo ndani mwao. Dieu ne veut pas utiliser puissamment les hommes qui ont le monde en eux. Unaweza kuwa ndani ya nyumba ya mfalme Tu peux être dans une maison na royale. uko mkabati bien, Et, alléluia. uko mkabati, uko muarmoire bien, Et tu mets ça dans l'armoire. lakini uko na uchafu. Tu es dans l'armoire du palais royal, mais tu es sale. Unaitwa ya kwamba uko ndani ya nyumba ya Tu mfalme, es appelé d'être dans le palais royal. unaitwa ya kwamba uko mkanisa, Tu es appelé d'être à l'église. unaitwa ya kwamba wewe ni mtakatifu, Tu es appelé d'être saint. unaitwa ya kwamba unakuwa kuna ubiri, Tu es appelé prédicateur. unakuwa unaitwa uko visionnaire, uko muombaji, uko na vile vitu vyote, Visionnaire, prédicateur, je sais pas quoi. lakini Mungu akikuangalia Mais quand Dieu t'observe, anasema saa ya service fulani, il dit que sans service de tel, saa wakati ya service fulani pendant un service quelconque, natafuta chombo kenye kiko disponible, Dieu regarde, il cherche un ustensile qui est propre, un instrument qui est propre. kenye kimetakaswa. Oh, et ça est pétrolement. Mungu anaingia armoire yake, Dieu regarde dans son armoire, anaangalia, il est en train de fouiller, il regarde. Il dit non, 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 non. hata hiki kiko na vale, Il dit ça de la valeur. nilikiuzaka 100 millions, Même si ça a un prix très siwezi kukitumikisha, je ne peux pas me servir ça. kiko sana. Parce que c'est un Hata service. nikamate hiki kiko disponible, Dans son armoire, il fouille, il va hata ni cha $1 $1 nikitumikisha. et il le piston pour le puissamment. Oh my God.
pose-toi la question. Quel genre d'instrument d'ustensile? Utabakilia tu mukabati. Est-ce que okoza ustensile oyo ozalaka na kati ya armoire? Uliza aba mama. Pose les mamans des questions. Wako na mavere ingine iko na mamiaka. Waitumikisha Posez la question aux mamans. Les mamans disposent de verres très précieux qui coûtent cher, qui sont gardés dans un mois, année à année. Usibakilie tu mapotre. Bishop, nabii, mwomaji, mukristo. Lakini ubakilie kusema ya kwamba niko kuservisi ya Mungu. Hata kama siko même si je suis pas par exemple, lakini niko kuservisi ya Papa. Je suis au service de mon Père, Dieu Tout-Puissant. Amen. Kuna mtu ambaye ananisikia Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Kuna mtu ambaye ananisikia Est-ce que nous devons attendre le nom? Mina. Alléluia. toka mkabati. Bimana armoire, sors de l'armoire. Jitakase. Purifie-toi, sanctifie-toi. Ile Mungu akutumie. Pour que Dieu t'utilise pour ça. Amen. Amen. Na anaweza kamata fourchette akulishe nayo supu. Tu peux consommer la sauce avec une fourchette. Non, mais la soupe, Kanya. Na anaweza kamata lupao afanye nayo chitu cha kushi. nani akautilize lutu kwa sana wewe loko moko ya kilo. Wakisema Donc il y a par exemple non, par exemple tu peux prendre la prière pour malaxer le foufou. Non. On continue. Ile mwiko ya mbao. Ça on appelle parler pour malaxer. Nous avons un objet sur ça qu'on appelle malaxer. Na ikifika ile wakati yake, inasema hii ni wakati yangu mimi. Hata kama walikuwa wanaizarau, hata kama haiendaki mkabati, yeye inakalaka tu mkuisili, lakini mai kisha tokota, yeye inasema hapa hakuna mwingine ataingia, ni mimi tu. Haleluya. Malaxer anzi oi comme dit na mtu msoko remplacer kati. Siku moja, Un jour bien aimé. parapita kama une semaine, Je pense que je pense une semaine passée. Natoka ukazi, Je sors du boulot. madame anataka kupika bugari hivi. Madame voulait me parler de vous. Anakutana mwiko livunjika. Maman pasteur se rend compte que moi comme malaxer c'est brisé cassé. Ilivunjika. Mais c'est cassé. Ndipo kasi yeye. Tout le monde est venu soucier mais Nataka kupika bugari hivi. mais pour que la manene. Na nakosa mwiko. Saki moi. Akataka kuwasha kama motoka tu. Hakuna bugari habutakuwa kama mwiko wako. Alléluia. Est-ce que quand tu veux qu'on nisikia maneno niko na Amen. Est-ce que vous avez noté de l'eau? anataka Maman c'est de manifeste ça moto kake ne huko parce que faut que la tête sans malaxer. bugari habutakuwa kama mwiko hakuna. Bado fufu songi mwiko zake. Hata kama bunga buko wako. Hata farine zake. Hata mai iko wako. Hata mai zali. Kisha kukokota. Kama mwiko huna wako. Bugari habutakuwa. Natakwambia mtu mmoja. Haijalishi kisi wanakuona. Haijalishi kisi wanakusema. Lakini kama wewe huna wako, tuko vitu vyenye vitatengamana. Alléluia. Ceux qui ont santé, ils ont commencé à s'aller matin. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Dieu. Pako vyombo vya oro kule ndani mkabati. Il y a des ustensiles en or. Lakini havitasonga mkabati. Mais ces ustensiles ne peuvent pas se couper. Mwiko wa $1. Il y a le mwiko, le marché $1. Madame alifanya mwangi mai ile siku. Alléluia. Akamwanga mai kasa tukule basi. Madame était soucieuse. Nikamwambia utawasha gari Obligé de renverser l'eau. achana nani. Laissez tout. Mais kesho Demain, nirudie nikakutana mwiko shaka mlinda. les jours suivants, maman a déjà préparé le Kuuza mwiko. moya afikaanza ine juu hii kivunjika na charger. Hii kivunjika na charger. C'était épuisé, on doit changer. Sikia nikwambie. On peut te négliger. On peut parler du basi tu. Lakini Kuna fasi kwenye Mungu anakuwekea. Amen. 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 Ndio maana Biblia inasema usimdharau mtu mwingine. Kwa sababu hujui kesho yake itakuwa namna gani. Unaweza
unaweza zarau shindano. Tu peux négliger l'aiguille aujourd'hui. Pantalon kesho natatuka. Et demain, par exemple, il peut y aller. Ule mwana kwa zarau unaweza tafuta sasa. Pour rafistoler les Sisi pantalons, kuna kashindano hapa. Na kashindano et l'aiguille était là. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Wewe ni chombo cha samani. Un instrument de valeur. Chombo cha samani Un instrument de valeur, ni kenye kiko tayari ce qui est prêt kiweze kutumikishwa. pour s'en servir. Msomaji wetu wa tatu ni nani? Et le troisième lecteur, c'est 2 Corinthiens 4, verset 7. We're reading the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Yeah. The Bible reading Jesus' name. But we have this treasure in heaven. Yeah. Ourselves. We have This treasure yeah in heaven. in vessels, heaven. That the excellence of the power may be of God and not of us. Français. Na togola pale mfrançais. Mtu mwa togole pale mfrançais twende. Français nasema hivi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons ces trésors Nous portons ces trésors dans des vases de terre. dans une vase de terre Afin que que cette grande cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. non pas à nous mais à Dieu. C'est qui? Katika vyombo vya udongo Les vases en terre cuite, kuna utajiri ndani. il y a de la valeur dedans. Katika vasi ya nini? Ya udongo. Kuna nini? Les vases en terre cuite, en argile, il y a quoi dedans? Vasi ya udongo. Ni les gens quand il y a biloko basala na mabele. Katika vasi ya udongo L'ustensile à terre cuite. kuna utajiri ndani. Il y a l'importance ou la richesse dedans. Na huyo utajiri Et cette richesse, sio kwamba ce n'est pas parce que iwe juu yetu, pour notre importance, non. lakini huyo utajiri Et cette richesse d'importance, oh mon Dieu, uko juu ya Mungu. c'est pour Dieu. Acha nikupatie ufunuo wa hii vasi. Laisse-moi te donner une révélation, une expression. Sio kitu kingine. Ce n'est pas une autre chose. Biblia inasema ya kwamba La Bible déclare, Mte Timotheo. Biblia inasema ya kwamba de Timothée, sikia jibu ya hiyo vasi. Inasema aje? écoute la réponse de ces vases. Timotheo wa pili Aha. sura yake ya mstari wa 27 Aha. inasema hivi: Mungu ametaka kuwajulisha hao Sikia. jinsi siri hiyo Mungu alitaka kuwajulisha hao, manake watu wa ulimwengu. jinsi siri hiyo ilivyo Jinsi siri hiyo ilivyo ya mkubwa sana. na tukufu ambayo imeenea kwa watu wa mataifa, Ndio, nayo ndiyo hii. Sikia, wakati mtu anasema, sikia si mtu anagisi wanaandika. Nayo ndiyo hii. Maanake anaambia watu mjichunge mzuri, niwaambie hiyo siri. Oh my God. Ngoja. Kuna mtu ananisikia vizuri? Watu wa Mungu, wakati tunafundisha neno la Mungu, tuko tunalifundisha bien gisi linasema. Quand nous enseignons la parole de Dieu, nous devons bien l'expliquer. Tuko tunaweka mafova ya bongo. On va commencer à échapper Juu tukiwaambia vitu vya mbaya, parce que si on balancer les mauvaises choses, nous vont monter sur. il faut kuinterpreter neno la Mungu gisi linasema. Il faut bien interpréter la parole telle qu'il s'écrit. Kisi Paulo anasema na Timotheo, Paul dit au Timothée, manake anawaweka Mungu sasa niwaambie hiyo siri. il a dit, laissez-moi vous dire la vérité. Paulo anazungumza na Timotheo. Barua ya Timotheo ya Paulo kwa Timotheo. Alléluia. Anamwambia tuna utajiri ndani mwetu. Nous avons une grande richesse. Kwanza Mwakorinto alisema utajiri. Dans Corinthiens, on dit que Mais hapa kwa Timotheo anataka amuoneshe huyo utajiri ni utajiri gani. mais ici maintenant, Paul veut expliquer quelle est cette signification de la richesse. Anasema nini? Nayo ni hii: Nayo ni hii. Njoo hii sasa. Kristo yuko ndani yetu. Kristo ndani yetu. En nous. Siki. Kristo ndani yetu. Na jambo hilo ni la maanisha kwamba nyinyi mtaushiriki utukufu wa Mungu. Kiswahili benye wanainterprete hii Bible, unaweza kutana ni mabible zenye wanainterprete mu anglais. Biko na anglais? Ba anglophone hapa walifanya maerere zimoya.
mwenye ukifuata mkiebrania wanasema ya kwamba Kristo ndani yenu ama Kristo ndani yetu, Christ en nous, ni matumaini ya utukufu. c'est la richesse. Ukisoma Mwanglais utakutana na Jokes wanasema. Mwanglais ndio wanasema, hawa ni wandugu zetu wa Tanzania au jo labda wametafsiri hivyo. Ça c'est une traduction anglaise. Français wanasema hai. Alléluia. 2 Timothée. 2 Timothée Tout chapitre. le peuple, Et voici ce secret. voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Mama, hiyo ndio nilikuwa natafuta. C'est ça que je cherchais. L'espérance ndio nilikuwa natafuta. Amen. Je cherche l'espérance. Sikia hii français. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse. Kwa kwanza mama, napendaka Louis Sego sana. Louis Sego anakuwa na tafsiri, anasema Biblia. J'aime beaucoup Louis Sego. Et la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Parmi les païens. Savoir chrétien en vous l'espérance de la gloire. Alléluia. Kitu kenye Mungu anataka kujulikanisha. Une chose pour laquelle Dieu veut se faire glorifier, Ni hiki kenye kilifichama. c'est ce qui est caché. Anataka kukijulikanisha katikati muwapagani. Même si c'est caché parmi les païens, Wakiwaona Kristo ndani mwenu, quand les païens voient Christ en vous, wanaona matumaini ya utukufu. ils voient la gloire. Christ en vous, Christ en vous. c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Manake Kristo ndani mwetu Christ kana bongo na yo, ni matumaini ya heshima. eza une espérance ya gloire. Kristo akiwa ndani mwetu Quand Christ est en nous, ni matumaini ya kuinuliwa. nous avons l'espérance de sa gloire. Kristo ndani mwetu Christ en nous, ni matumaini ya utukufu. il y a l'espérance de l'élévation. Kwa msema, ukisema Kristo Quand tu dis Christ, unasema utakatifu. tu dis la purification, sanctification. Ukisema Yesu Kristo Quand tu dis Jésus-Christ, unasema utakatifu. tu dis la purification. Maanake kwa msema mwingine anasema hivi, C'est-à-dire, à une autre version d'ici. utakatifu ukiwa ndani mwenu, Quand vous avez la sanctification en vous, hakuna kitu kitawaziwia. il n'y a rien d'impossible. Mungu atawatumikisha ku vitu vya heshima. Dieu va vous dire puissamment pour les choses glorieuses. Alléluia. Maanake hata uko mwiko Tu es un malaxeur. mwiko Malaxeur. kama uko kule mwisho kabisa, Même si tu es là au fond, kama uko pre, même si tu es prêt, wakati yako inaenea, Mungu anaweza coquille. Mungu atakutosha kule nyuma, Samba au longo kwa lazima. atakutumikisha kwa sababu ni wewe ndio unaweza ile kazi. Alléluia, parce que c'est maintenant c'est ton temps, c'est toi qui es le rôle plein capital. Amen. Amen. Kristo ndani mwetu Christ en nous, ni matumaini ya utukufu. c'est l'espérance de la gloire. Inasema chombo cha udongo, C'est-à-dire, un ustensile en terre cuite à lâcher. chombo cha udongo, Oui. lakini ndani mwake En cet ustensile, kuna utajiri. il y a de la valeur. Huyo utajiri ni nani? Et toi, en quoi tu mets la Huyo valeur? utajiri ni Yesu Kristo iko ndani mwako. Tu dois avoir l'espoir en toi parce que Christ est en toi. Ni kama hivi, Par exemple, ça va. ni kama hivi. Je mets de l'eau dans ces pots de fleurs. Amen, amen, Amen. 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 Nimalize kwa huyu mfano. Pour terminer avec cet exemple, Amen. Amen. Hii na hii Les deux bouteilles que vous voyez ici. ya wapi iko na valeur? Laquelle de ces deux bouteilles a de la valeur? Hii iko na valeur. Hii ya nini? Vous avez choisi C'est la qu'on a bouteille dit. qui est remplie d'eau qui a la valeur. Iko na valeur juu ya nini? Valeur pourquoi? Parce qu'il y Iko na a de l'eau. valeur juu ya nini? Et ça a goûté parce que maïs Ndani pumo ndani pamo ndani mai. parce que ça a de la valeur parce qu'il y a de l'eau. Maisha yako Et ta vie yako na valeur ta vie a de la kwa valeur. sababu Yesu imo ndani mwako. Jésus est en toi. Sisi tuko vyombo vya udongo. Nous sommes des ustensiles en Sisi terre cuite. tuko vyombo vya Nous udongo. sommes des ustensiles en terre Lakini cuite. Kristo ndani yetu ni matumaini ya utukufu. Ni matumaini ya utukufu. L'espérance de la Hii gloire. chupa hawezi peleka mufeti. Et cette bouteille vide au grand Hawezi peleka mufeti. et quand elle est la fête, Ukiona hata unaipika parce qu'on va jeter ça.
unaituma mudrasa, lakini hii unaweza ukaimservira hata L'autre, on peut servir n'importe qui. Sikia nikwambie, Écoute-moi. Kristo mwenyewe iko ndani mwako, anaweza kukuikalisha na watu wakubwa, Il peut te lever pour faire asseoir avec les gens. hata kama haukusoma, Même si tu n'es pas instruit. hata kama hauna masomo, Même si tu es illettré. lakini Kristo ndani mwako anaweza akakutia katika mahali pa watu wakubwa. te mettre ensemble avec les hommes les plus valeureux dans ce monde. Amen. Mtu mwenyewe hana Kristo. Celui qui n'a pas Christ en lui. Sikia. Écoute, descendons dans cette bouteille. Comme un tournoville qui fait trop de bruit. Ukiona mtu wa maneno mengi, Somoni mtu wa makambo ebele. ukiona mtu wa vitu vingi, Si mtu wa makambo ebele. chunguza mzuri. Examine-le bien. Quand vous voyez quelqu'un qui fait trop de bruit, qui fait trop de déclarations, il faut bien l'examiner. Lakini unaona mtu mwenyewe kuna Kristo ndani. Tu vois comment est celui qui a rempli la parole de Dieu, qui marche avec Dieu? Kimia. Ndio na Biblia inasema hapo. Nenge Biblia yobi. Kaeni kimya. Bozala kimia. Tawatete. Ifanye. Bwana